January the 5th, 2017, at Bojangga Bhawana Center Retreat, Kintamani, Bali. Majjhima Nikaya number 140, Dedatu Vibhanga Sutta. 5 Januari 2017, retret di Bojangga Bhawana Center, Kintamani, Bali. Majjhima Nikaya nomor 140, Datu Vibhanga Sutta, penjelasan tentang unsur-unsur Bhante Vimalaramsi Mahatera. Thus I heard on one occasion the Blessed One was wandering in the Magadhan country and eventually arrived at Rajagaha. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang mengembara di negeri Magadha dan akhirnya sampai di Rajagaha. He went to the potter Bhagawa and said to him, "If it's not inconvenient for you, Bhagawa, I will stay one night in your workshop." Di sana beliau mendatangi seorang pengrajin tembikar bernama Bagawa dan berkata kepadanya, "Jika tidak merepotkanmu, Bagawa, aku akan bermalam 1 malam di tempat kerjamu." It's not inconvenient for me, Venerable Sir, but there is a homeless one already staying there. Sama sekali tidak merepotkan bagiku, Yang Mulia Bante, tetapi sudah ada petapa lain yang tinggal di sini. Jika ia setuju, maka silakan tinggal selama yang Bante kehendaki, Yang Mulia. If he agrees, then stay as long as you like, Venerable Sir. Bila beliau setuju, silakan tinggal selama yang Bante kehendaki, Yang Mulia Bante. Now there was a clansman named Pukusati who had gone forth from the home life into homelessness out of faith in the Blessed One. And on that occasion he was already staying in the potter's workshop. Pada saat itu, seorang anggota keluarga bernama Pukusati yang telah meninggalkan keduniawian karena keyakinan pada Sang Bagawa dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Dan pada saat itu ia telah mendiami tempat kerja si pengrajin tembikar. Then the Blessed One went to the Venerable Pukusati and said to him, "If it's not inconvenient for you, monk, I will stay one night in the workshop." Kemudian Sang Bagawa mendatangi Yang Mulia Pukusati dan berkata kepadanya, "Jika tidak menyusahkanmu, biku, aku akan bermalam 1 malam di tempat kerja ini." The potter's workshop is large enough, friend. Let the Venerable One stay as long as he likes. Tempat kerja pengrajin tembikar ini cukup luas, sahabat. Silakan Yang Mulia tinggal selama yang beliau kehendaki. Then the Blessed One entered the workshop, potter's workshop, prepared a spread of grass at one end, sat down, folding his legs crosswise, set his body erect, and established mindfulness in front of him. Kemudian Sang Bagawa memasuki rumah tempat kerja si pengrajin tembikar, mempersiapkan hamparan rumput di satu sisi, di satu sudut, dan duduk bersila menegakkan tubuhnya dan memantapkan kewaspadaan di hadapannya. Then the Blessed One spent most of the night seated in meditation, and the Venerable Pukusati also spent most of the night seated in meditation. Kemudian Sang Bagawa melewatkan hampir semalam suntuk dengan duduk bermeditasi, dan Yang Mulia Pukusati pun melewatkan hampir semalam suntuk dengan duduk bermeditasi. This clansman conducts himself in a way that inspires confidence. Suppose I were to question him. Lalu Sang Bagawa berpikir, orang ini berperilaku sedemikian sehingga membangkitkan keyakinan. Sebaiknya aku menanyainya. So he asked the Venerable Pukusati, "Under whom have you gone forth, monk? Who is your teacher? Whose Dhamma do you profess?"
Maka beliau bertanya kepada Yang Mulia Pukusati, "Di bawah siapakah engkau meninggalkan keduniawian, biku? Siapakah gurumu? Dhamma siapakah yang engkau anut?" Friend, there is the recluse Gotama, the son of the Sakyans, who went forth from the Sakyan clan. Sahabat, ada petapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari suku Sakya. Now, a good report of that blessed Gotama has been spread to this effect. That blessed one is accomplished, fully awakened, perfect in true knowledge and conduct, sublime knower of worlds, incomparable leader of persons to be tamed, teacher of gods and humans, awakened and blessed. Sekarang berita baik sehubungan dengan Gotama yang terberkahi itu telah menyebar demikian, bahwa Sang Bagawa sempurna, sepenuhnya tercerahkan sempurna, sempurna dalam pengetahuan dan perilaku sejati, mulia, pengenal seluruh alam, pembimbing yang tanpa bandingnya bagi orang-orang yang harus dijinakan, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan, terberkahi. I have gone forth under the Blessed One. That Blessed One is my teacher. I profess the Dhamma of that Blessed One. Aku meninggalkan keduniawian di bawah Sang Bagawa itu. Sang Bagawa adalah guruku. Aku menganut Dhamma dari Sang Bagawa itu. But monk, where is that Blessed One, accomplished and fully awakened, now living? Tetapi biku, di manakah Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna itu menetap sekarang? Friend, there is a city in the northern country named Sawati. The Blessed One, accomplished and fully awakened, is now living there. Sahabat, ada sebuah kota di negeri utara bernama Sawati. Sang Bagawa yang sempurna dan tercerahkan sempurna itu menetap di sana sekarang. But monk, have you ever seen that Blessed One before? Tetapi biku, pernahkah engkau bertemu Sang Bagawa itu sebelumnya? Would you recognize him if you saw him? Apakah engkau dapat mengenalinya jika engkau bertemu dengannya? No, friend, I have never seen that Blessed One before, nor would I recognize him if I saw him. Tidak, sahabat, aku belum pernah bertemu Sang Bagawa itu sebelumnya. Juga tidak akan mengenalinya jika aku bertemu dengannya. Then the Blessed One thought, this clansman has gone forth from the home life into homelessness under me. Suppose I were to teach him the Dhamma. Kemudian Sang Bagawa berpikir, orang ini telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah di bawahku. Bagaimana jika aku mengajarkan Dhamma kepadanya? So the Blessed One addressed the Venerable Pukusati thus, Monk, I will teach you the Dhamma. Listen and attend closely to what I shall say. Maka Sang Bagawa berkata kepada Yang Mulia Pukusati sebagai berikut, Biku, aku akan mengajarkan Dhamma kepadamu. Dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Yes, friend, the Venerable Pukusati replied. The Blessed One said this. Baik, sahabat, Yang Mulia Pukusati menjawab. Lalu Sang Bagawa berkata demikian. Monk, this person consists of 6 elements, 6 bases of contact, 18 kinds of mental exploration, and he has 4 foundations. Biku, manusia ini terdiri dari 6 unsur, 6 landasan kontak, dan 18 jenis eksplorasi atau pemeriksaan pikiran, dan ia memiliki 4 landasan. The tides of conceiving do not sweep over one who stands on these foundations.
And when the tides of conceiving no longer sweep over him, he is called a sage at peace. Gelombang pembentuk ide tidak menyapu seseorang yang berdiri di atas landasan-landasan ini. Dan ketika gelombang pembentuk ide tidak lagi menyapunya, maka ia disebut seorang bijaksana yang damai. One should not neglect wisdom, should preserve truth, should cultivate relinquishment, and should train for peace. Seseorang seharusnya tidak melalaikan kebijaksanaan, seharusnya melestarikan kebenaran, seharusnya mengembangkan pelepasan, dan seharusnya berlatih demi kedamaian. Now this word relinquishment is very much misunderstood. Kata-kata pelepasan seringkali disalahartikan. What actually he's talking about is giving up craving. Yang dimaksudkan di sini adalah melepaskan tanha atau nafsu keinginan. A lot of people talk about relinquishing things as just letting them go without knowing how. Banyak sekali orang berpikir ini hanya melepaskan tanpa tahu bagaimana caranya. This is the summary of the exposition of the 6 elements. Inilah ringkasan penjelasan 6 unsur. Monk, this person consists of 6 elements, so it was said, and with reference to what was this said? Biku, manusia ini terdiri dari 6 unsur. Demikianlah dikatakan, dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? There are the earth element, the water element, the fire element, the air element, the space element, and the consciousness element. Adanya unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, unsur ruang, dan unsur kesadaran. So it was with reference to this that it was said, monk, this person consists of 6 elements. Adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan, biku, manusia ini terdiri dari 6 unsur. Monk, this person consists of 6 bases of contact, so it was said. And with reference to what was this said? Biku, manusia ini terdiri dari 6 landasan kontak, demikianlah dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? There are the base of eye contact, the base of ear contact, the base of nose contact, the base of tongue contact, the base of body contact, and the base of mind contact. Adanya landasan kontak mata, landasan kontak telinga, landasan kontak hidung, landasan kontak lidah, landasan kontak badan, dan landasan kontak pikiran. So it was with reference to this that it was said, monk, this person consists of 6 bases of contact. Adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan, biku, manusia ini terdiri dari 6 landasan kontak. Monk, this person consists of 18 kinds of mental exploration, so it was said. Biku, manusia ini terdiri dari 8 jenis pemeriksaan pikiran, demikian dikatakan. And with reference to what was this said? Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? On seeing a form with the eye, one explores a form productive of joy. One explores a form productive of grief. One explores a form productive of equanimity. Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, seseorang mengeksplorasi bentuk yang menghasilkan kegembiraan. Ia mengeksplorasi bentuk yang menghasilkan kesedihan. Ia mengeksplorasi bentuk yang menghasilkan ketenang-seimbangan. On hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue,
on touching a tangible with the body, on cognizing a mind object with mind. One explores a mind object productive of joy. One explores a mind object productive of grief. One explores a mind object productive of equanimity. Ketika mendengar suatu suara dengan telinga, ketika mencium suatu aroma dengan hidung, ketika mengecap suatu rasa kecapan dengan lidah, ketika menyentuh suatu objek sentuhan dengan badan, ketika mengenali suatu objek pikiran dengan pikiran, suatu bentuk dengan mata, seseorang memeriksa objek pikiran yang menghasilkan kegembiraan. Ia memeriksa atau mengeksplorasi objek pikiran yang menghasilkan kesedihan. Ia memeriksa atau mengeksplorasi objek pikiran yang menghasilkan ketenang-seimbangan. So it was with reference to this, it was said, monk, this person consists of 18 kinds of mental exploration. Adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan, biku, manusia ini terdiri dari 8 jenis eksplorasi pikiran. Monk, this person has 4 foundations, so it was said. Biku, manusia ini memiliki 4 landasan, demikian dikatakan. And with reference to what was this said? Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? There are the foundation of wisdom, the foundation of truth, the foundation of relinquishment, the foundation of peace. Adanya landasan kebijaksanaan, landasan kebenaran, landasan pelepasan, dan landasan kedamaian. So it was with reference to this that it was said, monk, this person has 4 foundations. Adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan, biku, manusia ini memiliki 4 landasan. One should not neglect wisdom. Seseorang seharusnya tidak meninggalkan kebijaksanaan. Neglecting wisdom means not looking at how the links of dependent origination work. Meninggalkan kebijaksanaan berarti tidak mengenali bagaimana rangkaian sebab musabab atau paticca samuppada ini bekerja. Should preserve truth, should cultivate relinquishment, and should train for peace. Seharusnya melestarikan kebenaran, seharusnya melatih pelepasan, dan seharusnya berlatih demi kedamaian. So it was said, and with reference to what was this said? Demikianlah dikatakan, dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? How, monk, does one not neglect wisdom? Bagaimanakah biku, seseorang tidak melalaikan kebijaksanaan? There are these 6 elements, the earth element, the water element, the fire element, the air element, the space element, and the consciousness element. Adanya 6 unsur ini, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, unsur ruang, dan unsur kesadaran. What, monk, is the earth element? Biku, apakah unsur tanah itu? The earth element may be either internal or external. What is the internal earth element? Unsur tanah dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur tanah internal? Whatever internally belonging to oneself is solid, solidified, and clung to. Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri yang padat, keras, dan dilekati. That is head hairs, body hairs, nails, teeth, skin, flesh, sinew, bones, bone marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, intestines, mesentery, contents of the stomach,
feces, or whatever else internally belonging to oneself is solid, solidified, and clung to. Yaitu rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, sekat rongga dada, limpa, paru-paru, usus, selaput pengikat organ dalam tubuh, isi perut, kotoran, apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri yang padat, keras, dan dilekati. This is called the internal earth element. Inilah yang disebut unsur tanah internal. Now, both the internal earth element and the external earth element are simply earth element. Sekarang baik unsur tanah internal maupun unsur tanah eksternal adalah unsur tanah. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. This is not mine. This I am not. This is not myself. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the earth element and makes mind dispassionate towards the earth element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tak tertarik dengan unsur tanah dan menjadikan pikirannya tak berminat atau tanpa nafsu terhadap unsur tanah. Okay, now we're going to go to another sutta. It's the greater discourse of the advice to Rahula. Dan sekarang kita akan pergi menuju sutta lainnya, yaitu nasihat terhadap Rahula. Rahula was the Buddha's son. Yang mulia Rahula adalah putra Buddha. Rahula, whatever internally belonging to oneself is solid, solidified, and clung to. No, I got the wrong. Okay, I got it. Rahula, develop meditation that is like the earth. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti tanah. For when you develop meditation that is like the earth, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti tanah, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. Just as people throw clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood, on the earth, and the earth is not repelled, humiliated, and disgusted because of that, so too Rahula, develop meditation that is like the earth. For when you develop meditation that is like the earth, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Seperti halnya orang-orang membuang benda-benda yang bersih dan benda-benda yang kotor, tinja, air kencing, ludah, nanah, dan darah ke tanah, dan tanah tidak menolak, malu dan jijik karena hal itu. Demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti tanah, karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti tanah, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. Now, the statement of arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. That's also talking about meditation pain.
Di sini yang dimaksud dengan kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana, artinya adalah rasa sakit meditasi. And that's also talking about Dan juga dia membicarakan tentang restlessness. kegelisahan. When it invades your mind and remains, then you get up from your meditation after sitting for a short period of time. Saat kegelisahan menyerbu batinmu dan menetap di sana, lalu Anda bangun dari meditasi Anda. Now, all of the hindrances that arise have dukkha in them. Semua gangguan apapun yang muncul memiliki penderitaan atau duka di dalamnya. When you start taking it personally, it invades your mind and it remains there. Saat Anda mengambil semuanya ini sebagai milik Anda pribadi, maka dia akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. So what do you have to do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? Oh, it's a painful feeling. Oh, I can't stand it. Oh, itu sakitnya luar biasa, saya nggak tahan. Who can't stand it? Siapa yang tidak bisa tahan? Who is grabbing onto it? Siapa yang mengambilnya itu? This disagreeable contact Kontak yang tidak menyenangkan ini. and having it remain? Dan membiarkannya menetap di sana. I am. Semuanya saya. So what do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? A painful feeling is there. Yes, that's true. It hurts. Ada rasa sakit di sana, ya itu ada di sana dan itu menyakitkan. Did you ask it to come up? Apakah Anda minta rasa sakit itu muncul? Did you say, I haven't had this painful feeling in my back or my buttock? Apakah Anda bilang, udah lama nih saya nggak ada rasa sakit di punggung atau di paha. So I might as well have it come up now? Dan sekarang sebaiknya dia muncul ya? No. Tidak. It came up because conditions are right for it to come up. Dia muncul karena kondisinya tepat baginya untuk muncul. What you do with what arises in the present moment dictates what happens in the future. Apa yang Anda lakukan yang terjadi di masa kini akan mendikte apa yang terjadi di masa depan. Now the truth is, when a painful feeling comes up, it's there. Kebenarannya adalah kalau ada rasa sakit muncul, itu ada di sana. So what are you going to do with it? Jadi apa yang harus Anda lakukan? You're going to run away from it? You're going to get up and say, oh, I can't stand it, I have to get up. Apakah Anda mau lari dari sana, Anda nggak bisa tahan dan harus bangun dari meditasi? Now, it doesn't matter whether it's a mental pain or a physical pain. Tidak menjadi masalah apakah itu rasa sakit pikiran, di mental, atau di fisik atau badan. You have to handle it in the same way. Anda harus mengatasinya dengan cara yang sama. Allow it to be there. Biarkan saja ada di sana. Back away from it. Mundurlah. Don't try to change it. Janganlah berusaha menggantinya. Don't try to make it different than it actually is. Janganlah mencobanya berbeda daripada apa adanya. Yes, it's a painful feeling, so what? Ya, itu perasaan menyakitkan, jadi It's only a feeling, itu hanyalah satu perasaan. and you can't control it, Anda tidak bisa mengontrolnya. so you have to allow it to be there Jadi Anda harus membiarkannya ada di sana. and back off from it. Don't keep your attention on it. Dan mundur dengan tidak memberikan perhatian ke sana. If you keep your attention on it, it will invade your mind and remain. Kalau Anda memberikan perhatian, maka dia akan menyerbu batin dan diam di sana. Why? Mengapa? Because I am there and I don't want it there.
Karena saya ada di sana dan saya tidak mau perasaan itu di sana. It's going to remain and it's going to keep coming back. Dia akan terus ada di sana dan terus-menerus kembali. So you have to allow that feeling to be there even though it's painful. Jadi Anda harus membiarkan rasa sakit itu ada di sana walaupun itu menyakitkan. It will disappear after a period of time. Dia akan pergi setelah beberapa saat. And it won't invade your mind and remain. Dan itu tidak akan menyerbu batin dan diam di sana. Okay. What monk is the water element? Apakah biku unsur air itu? The water element may be either internal or external. Unsur air dapat berupa internal maupun eksternal. What is the internal water element? Apakah unsur air internal? Whatever internally belonging to oneself is water, watery and clung to. Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, air, basah, dan dilekati. That is bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, spittle, snot, oil of the joints, urine, or whatever else internally belonging to oneself is water, watery and clung to. Yaitu cairan empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, ingus, cairan sendi, air kencing, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, air, basah, dan dilekati. This is called the internal water element. Ini disebut unsur air internal. Now both the internal water element and the external water element are simply earth, or water element. Sekarang baik unsur air internal maupun unsur air eksternal adalah unsur air. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. This is not mine. This I am not. This is not myself. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the water element and makes mind dispassionate towards the water element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tidak tertarik dengan unsur air dan menjadikan pikirannya tidak berminat tanpa nafsu terhadap unsur air. Rahula developed meditation that is like water. For when you develop meditation that is like water, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti air, karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti air, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. So, when a hindrance comes up, whether it's pain mentally or physically, make your mind like water. Jadi bila ada gangguan apapun baik secara fisik maupun secara mental atau pikiran, dikembangkan pikiran yang seperti air. What happens when water hits something big and hard? Apa yang terjadi kalau air terkena sesuatu yang besar dan keras? Does it push against it and try to make that big thing go away? Apakah dia berusaha mendorong sesuatu yang besar itu pergi? No, the water goes around it.
Tidak, air itu akan melewatinya. It doesn't resist that big hard thing. Tidak menolak benda yang keras dan besar itu. It just simply allows it to be there and goes by. Hanya membiarkannya ada di sana dan melewatinya. Just as people wash clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood in water, the water is not repelled, humiliated, and disgusted because of that. So too, Rahula developed meditation that is like water. For when you develop meditation that is like water, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Seperti halnya orang-orang mencuci benda-benda yang bersih dan benda-benda yang kotor, tinja, air kencing, ludah, nanah, dan darah ke tanah, dan air tidak menolak malu dan jijik karena hal itu. Demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti air, karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti air, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. So, I don't care whether it's a big physical or meditation pain, or boredom, or anger, or fear. Make your mind like water. Jadi Bante tidak peduli apapun yang mengganggu pikiran Anda, rasa sakit, bosan, marah, kesal, biarkan pikiran Anda seperti air. This is where drops really make sense. Inilah sebabnya mengapa DROPSS itu sangat masuk akal. Don't resist or push, just like water. Janganlah menahan atau mendorong seperti air. Soften your mind and smile. Lembutkan pikiran Anda dan senyum. So there's no hindrance that arises that can't be dealt with in this way. Jadi dengan cara demikian tidak ada gangguan apapun yang tidak bisa diatasi. Especially when you see that it's not yours. Terutama saat Anda mampu melihat bahwa itu bukanlah milik Anda. So you don't try to control it. Be like water and just go around it. Sehingga janganlah mencoba mengontrolnya, jadilah seperti air dan melewatinya. What monk is the fire element? Apakah biku unsur api itu? The fire element may be either internal or external. Unsur api dapat berupa internal maupun eksternal. What is the internal fire element? Apakah unsur api internal? Whatever internally belonging to oneself is fire, fiery and clung to. Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, api, panas, dan dilekati. Now I've heard a couple times from different people on the retreat that they say, I have an ulcer. What do you think an ulcer is? Jadi dalam retret ini ada beberapa orang yang mengatakan saya punya bermasalah dengan lambung atau mah. Apa artinya mah itu? It's a fire in your belly. Itu ada api di dalam lambungnya. Okay. That is that by which one is warmed, ages, and consumed. And that by which what is eaten, drunk, consumed, and tasted gets completely digested. That's the fire element. Yaitu yang dengannya seseorang menjadi hangat, menua, dan terhabiskan.
dan yang dengannya, yang dimakan, diminum, dikonsumsi, dan dikecap sepenuhnya, dicerna, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari api internal. Or what else internally belonging to oneself is fire, fiery and clung to. This is called the internal fire element. Atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, api, panas, dan dilekati. Now both the internal fire element and the external fire element is simply fire element. Sekarang baik unsur api internal maupun unsur api eksternal adalah unsur api. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. This is not mine. This I am not. This is not myself. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the fire element and makes the mind dispassionate towards the fire element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tidak tertarik dengan unsur api dan menjadikan pikirannya tidak berminat tanpa nafsu terhadap unsur api. Rahula developed meditation that is like fire. For when you develop meditation that is like fire, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti api, karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti api, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. Just as people burn clean things and dirty things, excrement, urine, spittle, pus, and blood in fire, and the fire is not repelled by it, humiliated and disgusted because of that, so too Rahula, develop meditation that is like fire. For when you develop meditation that is like fire, arisen, agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Seperti halnya orang-orang yang membakar benda-benda yang bersih dan benda-benda yang kotor, tinja, air kencing, ludah, nanah, dan darah, dan api tidak menolak, malu dan jijik karena hal itu. Demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti api, karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti api, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. So you have an ulcer in your stomach. What are you doing with it? Jadi saat Anda mengalami sakit mah, apa yang Anda harus lakukan? Oh, it hurts. I don't like that feeling. Aduh, sakit luar biasa, saya tidak suka perasaan itu. I can't continue meditating because that feeling hurts so much. Saya nggak bisa meditasi, Bante, karena rasanya sakit banget. The 6 R's are the key to overcome that problem. Sebenarnya langkah 6M adalah kunci untuk mengatasi masalah itu. You recognize that your mind is distracted towards that feeling. Anda mengenali saat pikiran Anda terganggu kepada perasaan itu. You allow the feeling to be there without keeping your attention on it. That's where people are making a mistake. Anda membiarkan perasaan itu ada di sana dengan tidak membesar-besarkannya. Disitulah kesalahan orang-orang. What people are doing is saying, oh, my stomach hurts. I can't stand it. I have to stop meditating because of that. Yang terjadi adalah orang-orang membuat kesalahan.
Oh, sakit banget perutnya, saya nggak bisa meditasi. So that makes an excuse for you to quit sitting. Itu membuat alasan bagi Anda untuk tidak terus untuk berhenti duduknya. I don't like excuses. Bante tidak suka dengan mendengar alasan. That just leaves you space to stop meditating. Karena itu hanya memberikan alasan bagi Anda untuk berhenti meditasi. But Tapi you're hurting yourself by doing that. sebenarnya Anda melukai diri sendiri karena hal itu. And that pain is going to remain Dan and rasa sakit cause problems. Rasa sakit itu akan ada di sana dan menyebabkan masalah. You want to heal it? Anda mau sembuhkan? Don't keep your attention on that pain. Don't fight with it. Don't resist it. Let it be there by itself. Jangan lawan, biarkan perasaan itu di sana. Janganlah ditolak, sehingga itu ada di sana dengan sendirinya. Make your mind like water. Go around it. Buatlah pikiran Anda seperti air dan lewatilah. Okay? It will heal Itu akan sembuh. as you stop keeping your attention on it and making it bigger. Tapi kalau Anda memberikan perhatian ke sana, rasa sakitnya makin besar. Now, this is scientifically the way painful feeling causes more pain. Ini sudah dibuktikan secara ilmu pengetahuan bahwa rasa sakit akan menyebabkan rasa sakit makin besar. I don't care what kind of pain it is. Bante tidak peduli rasa sakit jenis manapun. When the pain arises, it is repulsive by nature. I don't like it. Saat ada rasa sakit di sana, secara alami akan ditolak karena saya tidak suka. And you come up with all kinds of thoughts about why you don't like that feeling. Dan lalu Anda mencari berbagai alasan kenapa tidak suka perasaan itu. Now, what happens, you have a pineal gland in your head. Yang terjadi adanya kelenjar pineal di dalam kepala. Okay, you have two lobes like this. Ada dua bagian seperti ini. The only organ that is in between these two lobes is called the pineal gland. Salah satu organ yang ada di antaranya dinamakan kelenjar pineal. Now, you remember I was talking to you about craving and how you have thoughts come in and the brain expands and puts pressure. Anda ingat sewaktu Bante mengatakan saat ada tanha atau nafsu keinginan, maka ini kelenjar ini akan mengembang dan dia membuat tekanan. And this pressure goes against the pineal gland and it stops the pineal gland from releasing endorphins. Dan ini menahan kelenjar pineal ini untuk melepaskan endorfin. Endorphins are the painkiller for the body. Sesungguhnya endorfin adalah obat rasa sakit dari badan jasmani. They're about 10 times stronger than morphine. Lebih kuat 10 kali kira-kira daripada morfin. That I don't like mine puts pressure and stops the endorphins from coming out. Karena bila ada pikiran saya tidak suka, itu memberhentikan endorfinnya muncul. So you need the 6R and relax. Anda harus melakukan langkah 6M dan merilekskan. But when you keep your attention on that painful feeling, you're not relaxing, you're taking it personally. Tetapi sebaliknya kalau Anda memperhatikan rasa sakit itu, Anda tidak merilekskan dan mengambil itu sebagai milik pribadi. So you're causing yourself a lot of pain and you're stopping the body from healing itself.
Dan Anda menyebabkan masalah untuk diri sendiri dan menyetop badan untuk menyembuhkan dengan sendirinya. See, the smile in the 6 R's is important. Langkah senyum di dalam langkah 6M ini sangatlah penting. Put a smile in that painful feeling. Don't put your hatred in it. Taruhlah senyuman di dalam rasa sakit itu, jangan taruh kebencian. When you use the 6 R's, that lets go of that tightness in your brain, and it allows the painkiller to come into your body and take care of that pain. Saat Anda melakukan langkah 6M, maka itu melepaskan obat dari rasa sakit itu dan menyembuhkan badan Anda sesungguhnya. And when you smile, you're putting your smile into that pain and allowing this painkiller to heal you. Dan kalau Anda tersenyum, maka obat dari rasa sakit ini akan menyembuhkan Anda. That's the way it works. Demikianlah caranya bekerja. It's been proven medically many, many times. Sudah dibuktikan secara medis berulang kali. People started noticing that if you went and did some activity that you really like to do, but you fell and hurt yourself. Itu sudah dibuktikan bahwa bila Anda melakukan sesuatu aktivitas yang Anda suka, tapi lalu Anda terluka. For example, in America, a lot of people like to go skiing in the snow and they fall down and break their leg. Contohnya di Amerika itu banyak orang yang senang main ski, main di salju dan akhirnya jatuh dan kakinya patah. Their body heals in about 6 weeks. Tubuhnya sembuh dalam waktu 6 minggu. Why? Mengapa? Because they're looking forward to go back and skiing some more. Karena mereka kepingin balik lagi main ski. And having fun. Dan bersenang-senang. Now, if somebody is at work and they fall down and break their leg in the same way that a skier does. Kalau ada orang yang sedang di tempat pekerjaan Anda jatuh dan kakinya patah, dan ini seperti apa yang terjadi kepada orang yang main ski. It takes about 2 years to heal in the same way that it does for the skier. Itu membutuhkan waktu 2 tahun agar dia benar-benar sembuh, lebih lama daripada orang yang main ski. Now, isn't that interesting? Bukankah itu menarik? The break is the same. Patahnya sama. But when I'm having fun and I'm looking forward to go back and having fun, I heal a lot faster. Tapi kalau saya suka dan bersenang-senang dengan main ski, maka akan sembuh dengan cepat. John Lennon wrote it in one of the songs, "It's only in the mind, you know." Dan John Lennon sudah menulis di lagunya dia, semuanya dalam pikiran bukan? What's the difference? Apa bedanya? One is looking forward to having fun so they can heal faster. Yang satu sangat berharap untuk dia bisa bersenang-senang sehingga bisa sembuh dengan lebih cepat. The other person is just going to be going back to work so they don't heal very fast. Yang satu lagi hanya akan pergi kerja sehingga sembuhnya lama. So, take responsibility and don't give in to that painful feeling. Allow the feeling to be there. Jadi, and send your loving kindness into that. Bertanggung jawablah pada diri sendiri dan mengirimkan pikiran cinta kasih dengan tanpa memberikan perhatian kepada rasa sakit. Monk, what is the air element? Apakah biku unsur udara itu? The air element may be either internal or external. Unsur udara dapat berupa internal maupun eksternal. What is the internal air element? Apakah unsur udara internal? Whatever internally belonging to oneself is air, airy and clung to.
Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, udara, berangin, dan dilekati. That is upgoing winds, downgoing winds, winds in the belly, winds in the bowel, winds that course through the limbs. In-breath and out-breath, or whatever else internally belonging to oneself is air, airy and clung to. That is the internal air element. Yaitu udara yang naik ke atas, udara yang turun ke bawah, udara dalam perut, udara dalam usus, udara yang mengalir melalui bagian-bagian tubuh, nafas masuk, nafas keluar, atau apapun lainnya yang internal, bagian dari diri sendiri, udara, berangin, dan dilekati. Ini disebut unsur udara internal. Now both the internal air element and the external air element are simply air element. Sekarang baik unsur udara internal maupun unsur udara eksternal adalah unsur udara. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. This is not mine. This I am not. This is not myself. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the air element and makes mind dispassionate towards the air element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tidak tertarik dengan unsur udara dan menjadikan pikirannya tidak berminat tanpa nafsu terhadap unsur udara. Rahula developed meditation that is like the air. For when you develop meditation that is like the air, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti udara, karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti udara, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. Just as the air blows on clean things and dirty things, on excrement, urine, spittle, pus, and blood, and the air is not repelled, humiliated, and disgusted because of that, so too Rahula developed meditation is like the air. For when you develop meditation that is like the air, arisen and agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Seperti halnya udara meniup benda-benda yang bersih dan benda-benda yang kotor, tinja, air kencing, ludah, nanah, dan darah, dan udara tidak menolak, malu dan jijik karena hal itu. Demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti udara, karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti udara, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. What, monk, is the space element? The space element may be either internal or external. What is the internal space element? Apakah biku unsur ruang itu? Unsur ruang dapat berupa internal maupun eksternal. Apakah unsur ruang internal? Whatever internally belonging to oneself is space, spatial and clung to. That is the holes of the ears, the nostrils, the door of the mouth, and that aperture
whereby what is eaten, drunk, consumed, and tasted gets swallowed, and where it collects, and whereby it is excreted from below, or whatever else internally belonging to oneself is space, spatial, and clung to. This is called the internal space element. Apapun yang internal, bagian dari diri sendiri, yang beruang, berongga, dan dilekati, yaitu lubang telinga, lubang hidung, pintu mulut, dan lubang di mana apa yang dimakan, diminum, dikonsumsi, dan dikecap tertelan, dan di mana benda-benda itu terkumpul, dan di mana benda-benda itu keluar dari bawah, atau apapun lainnya yang internal. Bagian dari diri sendiri yang beruang, berongga, dan dilekati. Ini disebut unsur ruang internal. Now both the internal space element and the external space element are simply space element. Sekarang baik unsur ruang internal maupun unsur ruang eksternal adalah unsur ruang. And that should be seen as it actually is with proper wisdom thus. This is not mine, this I am not, this is not myself. Dan itu harus dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian. Ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the space element and makes mind dispassionate towards the space element. Ketika seseorang melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menjadi tidak tertarik dengan unsur ruang dan menjadikan pikirannya tidak berminat tanpa nafsu terhadap unsur ruang. Rahula developed meditation that is like space. For when you develop meditation that is like space, arisen agreeable and disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti ruang. Karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti ruang, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. Just as space is not established anywhere, so too Rahula develop meditation that is like space. For when you develop meditation that is like space, arisen and agreeable, disagreeable contacts will not invade your mind and remain. Demikian pula Rahula, kembangkanlah meditasi yang seperti ruang, karena jika engkau mengembangkan meditasi yang seperti ruang, maka kontak-kontak yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang telah muncul tidak akan menyerbu batinmu dan menetap di sana. Then there remains only consciousness, purified and bright. What does one cognize with that consciousness? Maka di sana hanyalah tersisa kesadaran yang murni dan terang. Apakah yang dikenali seseorang pada kesadaran itu? One cognizes this is pleasant. One cognizes this is painful. One cognizes this is neither painful nor pleasant. Ia mengenali ini adalah menyenangkan. Ia mengenali ini adalah menyakitkan. Ia mengenali ini adalah bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Okay, we're going to go back to 62:19. Rahula developed meditation that is like loving kindness. Rahula, kembangkanlah meditasi dengan cinta kasih. For when you develop meditation on loving kindness, any ill will be abandoned.
Karena jika engkau mengembangkan cinta kasih, maka semua pikiran-pikiran jelek pun akan dilepaskan. Rahula developed meditation on compassion. Rahula, kembangkanlah meditasi dengan welas asih. For when you develop meditation on compassion, any cruelty will be abandoned. Karena jika engkau mengembangkan meditasi dengan cinta kasih, maka semua kekejaman akan ditinggalkan. Rahula developed meditation on joy. Rahula, kembangkanlah meditasi dengan kegembiraan atau mudita. For when you develop meditation on joy, any discontent will be abandoned. Karena jika engkau mengembangkan kegembiraan, maka sesuatu yang tidak menyenangkan akan ditinggalkan. Oh, does that mean when I smile and have joy arise, it's actually good for me? Oh, jadi kalau saya tersenyum dan ada kegembiraan muncul, itu sebenarnya baik untuk saya? How do you get rid of discontent? Bagaimana Anda bisa melepaskan perasaan tidak puas? Smile and laugh. Tersenyum dan tertawa. So what I'm telling you actually is coming from the suttas. Jadi yang Bante ajarkan adalah datang dari sutta. I'm not making it up. Beliau tidak membuatnya. Okay. Rahula developed meditation on equanimity. Rahula, kembangkanlah meditasi dengan UPK atau ketenang seimbangan. For when you develop meditation on equanimity, any aversion will be abandoned. Karena jika engkau mengembangkan meditasi dengan ketenang seimbangan, maka segala jenis penolakan akan ditinggalkan. Isn't that amazing? Bukankah itu luar biasa? Okay. Independence on contact to be felt as pleasant, there arises a pleasant feeling. Dengan bergantung pada suatu kontak yang dirasakan sebagai menyenangkan, maka muncul perasaan menyenangkan. When one feels a pleasant feeling, one understands, I feel a pleasant feeling. Ketika seseorang merasakan suatu perasaan menyenangkan, ia memahami, aku merasakan perasaan menyenangkan. One understands with the cessation of that same contact to be felt as pleasant, the corresponding feeling, the pleasant feeling that arose in dependence on that contact to be felt as pleasant, ceases and subsides. Ia memahami dengan berhentinya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai menyenangkan, maka perasaan yang berhubungan itu, perasaan menyenangkan yang muncul dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai menyenangkan, juga lenyap dan sirna. Independence on a contact to be felt as painful, there arises a painful feeling. Dengan bergantung pada suatu kontak yang dirasakan sebagai menyakitkan, maka muncul perasaan menyakitkan. When one feels a pleasant feeling, one understands, I feel a pleasant feeling. Ketika seseorang merasakan suatu perasaan menyakitkan, ia memahami, aku merasakan perasaan menyakitkan. One understands with the cessation of that same contact to be felt as painful, its corresponding feeling, the painful feeling that arose in dependence on that contact to be felt as painful, ceases and subsides. Ia memahami dengan berhentinya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai menyakitkan, maka perasaan yang berhubungan itu, perasaan menyakitkan yang muncul dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai menyakitkan, juga lenyap dan sirna. Independence on a contact to be felt as neither painful nor pleasant. There arises a neither painful nor pleasant feeling.
Dengan bergantung pada suatu kontak yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, maka muncul perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. When one feels a neither painful or pleasant feeling, one understands I feel a neither painful nor pleasant feeling. Ketika seseorang merasakan suatu perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia memahami aku merasakan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. One understands with the cessation of that same contact to be felt as neither painful nor pleasant, its corresponding feeling, the neither painful nor pleasant feeling that arose in dependence on that contact, to be felt as neither painful nor pleasant, ceases and subsides. Ia memahami dengan lenyapnya kontak yang sama ini yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, maka perasaan yang berhubungan itu, perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan yang muncul dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan pun lenyap dan sirna. Monk, just as from the contact and friction of two fire sticks, heat is generated and fire is produced, and with the separation, disjunction of those two fire sticks, the corresponding heat ceases and subsides. Biku, seperti halnya dari kontak dan gesekan kedua batang kayu api, maka panas dan api dihasilkan. Dan dengan terpisahnya dan terlepasnya kedua kayu api ini, maka panas yang dihasilkan pun juga lenyap dan sirna. So too, in dependence on a contact to be felt as pleasant or painful or neither painful nor pleasant, that arises, one understands with the cessation of that same contact to be felt as neither painful, pleasant, or painful, or neither pleasant nor painful. Its corresponding feeling ceases and subsides. Demikian pula dengan bergantung pada kontak yang dirasakan sebagai menyenangkan, yang dirasakan sebagai menyakitkan, yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, maka muncul perasaan yang menyakitkan, menyenangkan, dan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Ia memahami dengan berhentinya kontak yang sama inilah yang dirasakan sebagai bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, maka perasaan yang bersesuaian itu juga lenyap dan sirna. Then there remains only equanimity, purified and bright, malleable, wieldy, and radiant. Kemudian di sana hanya tersisa ketenang seimbangan yang murni dan cerah, lunak, lentur, dan bersinar. Suppose, monk, a skilled goldsmith or his apprentice were to prepare a furnace, heat up the crucible, and take some gold with tongs and put it in the crucible. Misalkan biku, seorang pengrajin emas yang terampil atau muridnya mempersiapkan sebuah tungku, memanaskan wadah, mengambil sejumlah emas dengan penjepit dan memasukkannya ke dalam wadah. From time to time he would blow on it. From time to time he would sprinkle water over it. From time to time he would just look on. Dari waktu ke waktu ia meniupnya, dari waktu ke waktu ia memercikan air ke atasnya, dan dari waktu ke waktu ia hanya melihatnya. That's another definition for mindfulness, isn't it? Itu definisi lain tentang sati atau kewaspadaan, bukan? At times you take more energy, sometimes you take it away, sometimes you just look.
Terkadang Anda menambahkan energi, terkadang Anda mengurangi, terkadang Anda hanya melihat. That gold would become refined, well refined, completely refined, faultless, rid of dross, malleable, wieldy, and radiant. Emas itu pun akan menjadi murni, lebih murni dan sangat murni, tanpa cacat, bebas dari kotoran-kotoran logam, lunak, lentur, dan bersinar. Then whatever kind of ornament he wishes to make from it, whether a gold chain or earrings or a necklace or a golden garland, it would serve his purpose. Kemudian jenis perhiasan apapun yang ingin ia buat dari emas itu, apakah rantai emas atau anting-anting atau kalung bunga emas. So too, monk, then there remains only equanimity, purified and bright, malleable, wieldy, and radiant. Maka keinginannya akan terpenuhi, demikian pula biku. Kemudian di sana hanya tersisa ketenang-seimbangan yang murni dan terang, lunak, lentur, dan bersinar. He understands thus, if I were to direct this equanimity so purified and bright to the base of infinite space with compassion, and to develop my mind accordingly with this equanimity of mind, supported by that base, craving and clinging to it, would remain for a very long time. Ia memahami demikian, jika aku mengarahkan ketenang-seimbangan ini yang murni dan terang pada landasan ruang tanpa batas dengan welas asih dan mengembangkan pikiranku, maka ketenang-seimbanganku ini dengan didukung oleh landasan itu bersama dengan nafsu, keinginan, dan kemelekatan akan menetap di sana untuk waktu yang lama. Sometimes I tell people you're holding on too tight to your object. Terkadang Bante memberitahu Anda melekati terlalu kuat dengan objeknya. When you hold on too tight to your object, you stay with that for a long period of time without going any deeper. Karena kalau Anda melekati objek meditasi itu terlalu kuat, maka Anda tidak bisa masuk lebih dalam. I've had some students that have been with one of the Brahma Viharas for 3 or 4 days because they like it so much. Bante mempunyai seorang murid yang ada di dalam Brahma Vihara selama 3-4 hari karena mereka sangat menyukainya. But because of that like, they don't progress any further. Dan karena dia menyukai di sana, maka dia tidak bisa maju lebih dalam. So I tell you, let go of that. Let things happen naturally. Jadi diberitahu, lepaskan saja, biarkan itu terjadi secara alami. If I were to direct this equanimity so purified and bright to the base of infinite consciousness with joy, or to the base of nothingness, or to the base of neither perception nor non-perception, and develop my mind accordingly, then this equanimity of mind supported by that base, craving and clinging to it, would remain for a very long time. Jika aku mengarahkan ketenang-seimbangan ini yang murni dan terang pada landasan ruang tanpa batas dengan kegembiraan dan juga dengan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, mengembangkan pikiranku sesuai itu, maka ketenang-seimbangan dengan didukung oleh landasan itu, dengan nafsu, keinginan, dan kemelekatan akan menetap di sana untuk waktu yang lama. He understands thus, if I were to direct this equanimity so purified and bright
to the base of infinite space with compassion, and to develop my mind accordingly, this would be conditioned. Jika aku mengarahkan ketenang seimbangan ini yang murni dan cerah pada landasan pada landasan ruang tanpa batas dengan welas asih, maka ini adalah terkondisi. If I were to direct this equanimity so purified and bright to the base of infinite consciousness, or the base of nothingness, or the base of neither perception nor non-perception, and to develop my mind accordingly, this would be conditioned. Jika aku mengarahkan ketenang seimbangan ini yang murni dan terang pada landasan kesadaran tanpa batas, landasan ketiadaan, dan landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, dan mengembangkan pikiranku sesuai itu, maka ini adalah terkondisi. He does not form any condition or generate any intentional thing towards either being or non-being. Ia tidak membentuk kondisi apapun atau menghasilkan kehendak apapun yang condong mengarah baik pada penjelmaan atau pada tanpa penjelmaan. Since he does not form any condition or generate any volitional intending towards either being or non-being, he does not crave and cling to anything in this world. Karena ia tidak membentuk kondisi apapun atau menghasilkan kehendak apapun yang condong mengarah baik pada penjelmaan atau pada tanpa penjelmaan, maka tidak ada nafsu keinginan dan kemelekatan pada apapun di dunia ini. When he does not crave or cling, he is not agitated. Ketika ia tidak melekat, ia tidak terganggu atau gelisah. When he is not agitated, he personally attains nibbana. Ketika ia tidak terganggu, ia secara pribadi mencapai nibbana. He understands thus, birth is destroyed, the holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of being. Ia memahami demikian, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalankan, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. If he feels a pleasant feeling, he understands it is impermanent. There is no holding to it. There is no delight in it. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyenangkan, ia memahami ini tidak kekal, tidak mencengkeramnya, tidak bergembira di dalamnya. If he feels a painful feeling, he understands it is impermanent. There is no holding to it. There is no delight in it. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyakitkan, ia memahami ini tidak kekal, tidak mencengkeramnya, tidak bergembira di dalamnya. If he feels a neither painful nor pleasant feeling, he understands it is impermanent. There is no holding to it. There is no delight in it. Jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia memahami ini tidak kekal, tidak mencengkeramnya, dan tidak bergembira di dalamnya. If he feels a pleasant feeling, he feels it detached. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyenangkan, ia melepaskan tanpa melekat. Detached means not taking it personally. Tanpa melekat berarti tidak mengambil sesuatu sebagai miliknya sendiri. Not trying to hold on to it. Juga tidak mencoba menahannya. If he feels a painful feeling, he feels
he feels it detached. Jika ia merasakan suatu perasaan yang menyakitkan, ia melepaskan tanpa melekat. Make your mind like water. Buatlah pikiran Anda seperti air. If he feels a neither painful nor pleasant feeling, he feels it detached. Jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia melepaskan tanpa melekat. When he feels a feeling terminating with the body, he understands, I feel a feeling terminating with the body. Ketika ia merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya jasmani, ia memahami, aku merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya jasmani. When he feels a feeling terminating with life, he understands, I feel a feeling terminating with life. Ketika ia merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan, ia memahami, aku merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan. He understands on the dissolution of the body, at the ending, with the ending of life, all that is felt, not being delighted in, will become cool right here. Ia memahami ketika hancurnya jasmani, dengan berakhirnya kehidupan, semua yang dirasakan karena tidak disenangi akan menjadi sejuk di sini. That's another definition for nibbana, Itu cool. adalah definisi lain dari nibbana, yaitu sejuk. Monk, just as an oil lamp burns in dependence on oil and wick, and when the oil and wick are used up, if it does not get any more fuel, it is extinguished from lack of fuel. Biku, seperti halnya lampu minyak yang membakar dengan bergantung pada minyak dan sumbu, dan ketika minyak dan sumbunya habis, jika lampu itu tidak mendapat bahan bakar lagi, maka lampu itu akan padam karena kekurangan bahan bakar. So too, when he feels a feeling terminating with the body, or terminating with life, he understands, I feel a feeling terminating with life. Demikian pula ketika ia merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya jasmani, perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan, ia memahami, aku merasakan perasaan yang berujung pada berhentinya kehidupan. He understands on the dissolution of the body with the ending of life, all that is felt, not being delighted in, will become cool right here. Ia memahami ketika hancurnya jasmani, dengan berakhirnya kehidupan, semua yang dirasakan karena tidak disenangi akan menjadi sejuk di sini. Therefore, a monk possessing this wisdom possesses the supreme foundation of wisdom. Oleh karena itu, seorang biku yang memiliki kebijaksanaan ini memiliki landasan kebijaksanaan tertinggi. For this monk is the supreme noble wisdom, namely the knowledge of the destruction of all suffering. Oleh karena itu, seorang biku yang memiliki kebijaksanaan ini memiliki landasan kebijaksanaan tertinggi. Karena ini biku adalah kebijaksanaan mulia tertinggi, yaitu pengetahuan hancurnya semua penderitaan. His deliverance, being founded upon truth, is unshakable. Kebebasannya karena didirikan di atas kebenaran adalah tidak tergoyahkan. For that is false monk, which has a deceptive nature, and that is true, which has an undecepted nature, nibbana. Kebebasannya karena didirikan di atas kebenaran tidak tergoyahkan, karena itu adalah salah biku yang memiliki sifat menipu, dan itu adalah benar yang memiliki sifat tidak menipu, nibbana.
Therefore, a monk possessing this truth possesses the supreme foundation of truth. Oleh karena itu, seorang biku yang memiliki kebenaran ini memiliki landasan kebenaran yang tertinggi. For this monk is the supreme noble truth, namely Nibbana. Karena ini biku adalah kebenaran mulia tertinggi, yaitu Nibbana, which has an undeceptive nature. Yang memiliki sifat tidak menipu. Formerly, when he was ignorant, he undertook and accepted acquisitions. Now he has abandoned them, cut them off at the root, made them like a palm stump, done away with them so that they are no longer subject to future arising. Dahulu sebelumnya, ketika ia tidak tahu, ia menjalani dan menerima segala perolehan. Sekarang, ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Therefore, a monk possessing this relinquishment, letting go of craving, possesses the supreme foundation of relinquishment. Oleh karena itu, seorang biku yang memiliki pelepasan ini, yaitu melepaskan nafsu keinginan dan kemelekatan, memiliki landasan pelepasan yang tertinggi. For this monk is the supreme noble relinquishment, namely the relinquishing of all acquisitions. Karena ini biku adalah pelepasan mulia yang tertinggi, yaitu pelepasan segala perolehan. That means the acquisition of I am that. Yaitu melepaskan saya adalah itu. Formerly, when he was ignorant, he experienced covetousness, desire, and lust. Now he has abandoned them, cut them off at the root, made like a palm stump, done away with them, so that they are no longer subject to future arising. Dahulu sebelumnya, ketika ia tidak tahu, ia mengalami ketamakan, keinginan, dan nafsu jasmani. Sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Formerly, when he was ignorant, he experienced anger, ill will, and hate. Now he has abandoned them, cut them off at the root, made them like a palm stump, done away with them so that they are no longer subject to future arising. Dahulu sebelumnya, ketika ia tidak tahu, ia mengalami kemarahan, niat jahat, dan kebencian. Sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Formerly, when he was ignorant, he experienced ignorance and delusion. Now he has abandoned them, cut them off at the root, made them like a palm stump, done away with them so that they are no longer subject to future arising. Dahulu sebelumnya, ketika ia tidak tahu, ia mengalami ketidaktahuan dan delusi. Sekarang ia telah meninggalkannya, memotongnya di akarnya, membuatnya menjadi seperti tunggul pohon palem, menyingkirkannya sehingga tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Therefore, a monk possessing this peace possesses the supreme foundation of peace. Oleh karena itu, seorang biku yang memiliki kedamaian ini memiliki landasan kedamaian yang tertinggi. For this monk is the supreme noble peace, namely the pacification of lust, hatred, and delusion.
Karena ini biku adalah kedamaian mulia yang tertinggi, yaitu penenangan nafsu jasmani, kebencian dan delusi. So it was with reference to this that it was said, one should not neglect wisdom, one should preserve truth, one should cultivate relinquishment, and should train for peace. Adalah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, seseorang seharusnya tidak mengabaikan kebijaksanaan, seharusnya melestarikan kebenaran, seharusnya melatih pelepasan, dan seharusnya berlatih demi kedamaian. The tides of conceiving do not sweep over one who stands upon these foundations. And when the tides of conceiving no longer sweep over him, he is called a sage at peace. Gelombang pembentuk ide penganggapan tidak menyapu seseorang yang berdiri di atas landasan-landasan ini. Dan ketika gelombang pembentuk ide tidak lagi menyapunya, maka ia disebut seorang yang bijaksana dan damai. So it was said, and with reference to what was this said? Demikianlah dikatakan, dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? Monk, I am is conceiving. Biku, aku adalah anggapan. I am this is conceiving. Aku adalah ini adalah anggapan. I shall be is conceiving. Aku akan menjadi adalah anggapan. I shall not be is conceiving. Aku tidak akan menjadi adalah anggapan. I shall be possessed of form is conceiving. Aku akan memiliki bentuk adalah anggapan. I shall be formless is a conceiving. Aku akan tidak memiliki bentuk adalah anggapan. I shall be radiant is conceiving. Aku akan tidak memiliki cahaya adalah anggapan. I shall be non-radiant is conceiving. Aku tidak memiliki cahaya adalah anggapan. I shall be neither radiant nor non-radiant is conceiving. Aku bukan memiliki cahaya atau tidak memiliki cahaya adalah anggapan. Conceiving is a disease. Anggapan adalah penyakit. Conceiving is a tumor. Anggapan adalah tumor. Conceiving is a dart. Anggapan adalah anak panah. By overcome all conceivings, monk, one is called a sage at peace. Dengan mengatasi segala anggapan biku, maka seseorang disebut seorang yang bijaksana dan damai. And the sage at peace is not born, does not age, does not die, is not shaken, and does not yearn for anything. Dan sang bijaksana damai itu tidak dilahirkan, tidak menua, tidak mati, ia tidak tergoyahkan dan tidak terhasrat. For there is nothing present in him by which he might be born. Karena tidak ada apapun padanya yang dengannya ia dapat terlahir. Not being born, how could he age? Karena tidak terlahir, bagaimana mungkin ia dapat menjadi tua? Not aging, how could he die? Karena tidak menjadi tua, bagaimana mungkin ia mati? Not dying, how could he be shaken? Karena tidak mati, bagaimana mungkin ia dapat tergoyahkan? Not being shaken, why should he yearn for anything? Karena tidak tergoyahkan, mengapa ia ada hasrat atau merindukan sesuatu? So it was with reference to this that it was said, the tides of conceiving do not sweep over one who stands upon these foundations. And when the tides of conceiving no longer sweep over him,
he is called a sage at peace. Maka adalah sehubungan dengan hal ini maka dikatakan, gelombang pembentuk ide penganggapan tidak menyapu seseorang yang berdiri di atas landasan-landasan ini. Dan ketika gelombang pembentuk ide tidak lagi menyapunya, maka ia disebut seorang bijaksana yang damai. Monk, bear in mind this brief exposition of the 6 elements. Biku, ingatlah penjelasan singkat tentang 6 unsur ini. Thereupon the Venerable Pukusati thought, indeed the teacher has come to me, the Sublime One has come to me, the fully awakened one has come to me. Pada saat itu, Yang Mulia Pukusati berpikir, sungguh Sang Guru telah mendatangiku, yang sempurna telah mendatangiku, yang tercerahkan sempurna telah mendatangiku. Then he rose from his seat, arranged his upper robe over one shoulder, and prostrating himself with his head at the Blessed One's feet. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan merapikan jubahnya di salah satu bahunya dan bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa. He said, Venerable Sir, a transgression overcame me, in that, like a fool, confused and blundering, I presumed to address the Blessed One as friend. Ia berkata, Yang Mulia Bante, suatu pelanggaran menguasaiku, karena bagaikan seorang yang dungu, bingung dan bodoh, aku menyapa Sang Bagawa sebagai sahabat. Venerable Sir, may the Blessed One forgive my transgression, seen as such for the sake of restraint in the future. Yang Mulia Bante, sudilah Sang Bagawa memaafkan pelanggaranku yang terlihat demikian demi pengendalian di masa depan. Surely, monk, a transgression overcame you, that in like a fool, confused and blundering, you presume to address me as friend. Tentu saja, Biku, suatu pelanggaran menguasaimu, karena bagaikan seorang dungu yang bingung dan bodoh, engkau menyapaku sebagai sahabat. But since you see your transgression as such, and make amends in accordance with the Dhamma, we forgive you. Tetapi karena engkau melihat pelanggaranmu sedemikian dan memperbaiki sesuai Dhamma, maka kami memaafkanmu. For it is growth in the noble one's discipline when one sees one's transgressions as such and make amends in accordance with the Dhamma and undertakes restraint in the future. Karena adalah kemajuan dalam disiplin para mulia ketika seseorang melihat pelanggarannya demikian, melakukan perbaikan sesuai Dhamma, dan menjalani pengendalian di masa depan. Venerable Sir, I would receive the full admission under the Blessed One. Yang Mulia Bante, aku ingin menerima penabisan penuh di bawah Sang Bagawa. But are your bowl and robes complete, monk? Tetapi apakah mangkuk dan jubahmu sudah lengkap, Biku? Venerable Sir, my bowl and robes are not complete. Yang Mulia Bante, mangkuk dan jubahku masih belum lengkap. Monk, Tathagatas do not give the full admission to anyone whose bowl and robes are not complete. Biku, para Tathagata tidak memberikan penabisan penuh kepada siapapun yang mangkuk dan jubahnya belum lengkap. During the time of the Buddha, when people would want to be ordained, if in their past lives they donated robes and bowls to monks, then they would all of a sudden appear. Di dalam zaman Buddha, kalau seseorang ingin ditabiskan sebagai biku, bila di kehidupan lampaunya dia pernah berdana jubah dan juga mangkuk patah kepada biku, maka tiba-tiba di depan dia akan muncul jubah dan mangkuk.
And when they didn't appear, then they had to go out and find them. Dan kalau tidak muncul, mereka harus pergi keluar dan mencarinya. Then the Venerable Pukusati, having delighted and rejoiced in the Blessed One's words, rose from his seat. After paying homage to the Blessed One, keeping him on his right, he departed in order to search for a bowl and robes. Kemudian Yang Mulia Pukusati dengan merasa gembira dan bersukacita mendengar kata-kata Sang Bagawa bangkit dari duduknya, dan setelah bersujud kepada Sang Bagawa, dengan beliau tetap berada di sisi kanannya, ia pergi untuk mencari mangkuk pata dan jubah. Then, while the Venerable Pukusati was searching for a bowl and robes, a stray bull killed him. Kemudian sewaktu Yang Mulia Pukusati sedang mencari mangkuk pata dan jubahnya, seekor sapi liar membunuhnya. If you want to find out why he got killed by that bull, you have to go to the Dhammapada commentaries. There's a story about that. Kalau Anda kepingin tahu mengapa Yang Mulia Pukusati terbunuh, di dalam Dhammapada Atthakatha atau komentar Dhammapada ada ceritanya mengapa Pukusati bisa terbunuh oleh sapi liar. Then a number of monks went to the Blessed One. After paying homage to him, they sat down at one side and told him, "Venerable Sir, the clansman Pukusati, who was given brief instruction by the Blessed One, has died." Kemudian sejumlah biku mendatangi Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan memberitahu beliau, "Yang Mulia Bante, anggota keluarga Pukusati yang telah menerima instruksi singkat dari Sang Bagawa telah meninggal dunia." What is his destination? What is his future course? Di manakah alam tujuan kelahirannya? Bagaimanakah perjalanannya berikutnya? Monks, the clansman Pukusati was wise. He practiced in accordance with the Dhamma and did not trouble me in the interpretation of the Dhamma. Para biku, anggota keluarga Pukusati adalah seorang bijaksana. Ia berlatih sesuai Dhamma dan tidak menyusahkanku dalam menginterpretasikan Dhamma. With the destruction of the 5 lower fetters, the clansman Pukusati has reappeared spontaneously in the pure abodes and will attain final nibbana there without ever returning from that world. Dengan hancurnya 5 belenggu yang lebih rendah, anggota keluarga Pukusati telah muncul kembali secara spontan di alam murni dan akan mencapai nibbana akhir di sana tanpa pernah kembali dari alam itu. That is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words. Itulah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. I know I've been talking for a long time, and I said I wouldn't talk for 3 hours, so I tried to cut it less than that. Bante paham, Bante sudah bicara untuk waktu yang lama dan sudah mengatakan tidak akan lagi membaca yang panjang. That was only 2 hours. That's good. Itu cuma 2 jam. Do you have any questions? Apakah ada yang mau tanya? Okay. Nothing? Nggak ada yang mau tanya sama sekali? Let's share some merit then. Mari kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired.
for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.